Guys, welcome back to my channel. May kunin tayong saging guys doon, latundan. Tara guys. Kuha na tayo ng bulo guys. Saan ba yung bulo dito? Baka doon. Dito na mahiwagang bulo natin guys. Ayan oh. Susuotin natin. Dala tayo ng mahiwagang bulo. What? Kunin na nato itong saging guys kasi gulang na. Pwede na yun. Tanugan ba? Latundan. Saging latundan. Kunin natin yun para may content tayo guys. Okay, guys. Bas guys. So hapon. Oh. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Doon ang saging guys. Kunin natin guys. Aray sugas. Iro guys. O na iro. Sa tanaw na iro. Itoy. Aray suga. Aray suga itoy. Aray suga sa itoy guys. Sa tanaw na to guys. Itoy. Iro. Kunin natin to guys. Para may makain tayo pag mahinog. Oops! Alis oras sa dalan. Tungo sa kinabukasan. Doon ang saging guys. Ayan o. Pwede na yan tanugan. Sarap kasi yung latundan. Ayan o, latundan guys o. Kita nyo guys. Ha? Kunin natin yan. So ato nang kunin to guys. Okay na to, tanugan guys. Ayan o. Sarap kumain ng ano. Latundan. Pag hinog, kunin natin to. So, hindi na tayo bibili. Meron man tayong latundan dito. Ating kainin. Meron palang tubog dito guys o. Ayan o, may tubog pala dito o. Ay, mga bunga guys, tubog guys. Oh, ayan oh. Daming bunga oh. Tubog. Ayan oh, daming bunga sa tubog. Laki ng puno niya. Tubuan na to guys. Guys, saging latundan. So dito na ang saging natin guys. Oh, Wow. saging latundan. So tapos na natin makuha. Uwi na tayo sa bahay. Hirap daan dito guys oh. Gandahan tayo dito para hindi tayo madulas. Yan. Hup. Hup ya. Nandito
Ito na guys, ang saging guys. Ayan oh. Ganda no, laking sipi guys oh. Bye bye guys. Thanks for watching. Hanggang dito na lang.